محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Soft, soft, soft. Luruskan, rapatkan barisan. Bagi jamaah yang baru datang hadir, dapat mengisi soft yang masih kosong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ad sirra jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dilimpahkan kepada kita. Tak lupa kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah hasanah kita untuk senantiasa kita teladani dan yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang di Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Kepada seluruh jamaah dipersilakan merapat dan meneruskan soft-soft yang telah disediakan. Mohon soft yang di depan dipenuhi terlebih dahulu agar jamaah yang datang kemudian dapat menyesuaikan. Selanjutnya kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Informasi yang pertama, dalam rangka menyongsong pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di bulan September tahun 2026 ini, maka pengurus YPKB Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah mengajak para jamaah untuk berdonasi melalui wakaf karpet Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dengan perhitungan harga per meter sebesar Rp655.000. Donasi dapat dikirimkan melalui Bank Muamalat Indonesia dengan nomor rekening 50100498857 atas nama YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, atau dapat disalurkan melalui Sekretariat Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Atas perkenan para jamaah disampaikan terima kasih. Informasi yang kedua, dalam rangka menyongsong peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidang takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan berupa pembacaan Maulid Adiba dan tausiah selama 12 hari berturut-turut. Pembacaan Maulid Adiba dimulai pada hari Kamis 13 Agustus 2026 sampai dengan Senin 24 Agustus 2026. Dimulai pada pukul 15.00 atau ba'da asar awal waktu di ruang sholat utama Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Demikian, atas kehadiran para jamaah disampaikan banyak terima kasih. Informasi yang ketiga, hasil infak jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah diperoleh pada periode 7 sampai 13 Agustus 2026 adalah sebesar Rp28.219. Kami atas nama pengurus YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berinfak untuk Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal thayyiban, wasi'an mubarakan, serta selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kepada jamaah ataupun keluarga para jamaah yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan kesehatan. Yang saat ini sedang menghadapi masalah atau terkena musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran dan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bidzillah wa syafaati Rasulullah wa salafuna bi barakatil Fatihah. Informasi yang keempat, bertindak sebagai khatib, imam dan bilal pada kesempatan hari ini Jumat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Agustus 2026 adalah Al-Mukarram
Bapak Profesor Dr. Haji Musa Hadi MAG. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kemudian berindak sebagai imam adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Al-Hafidz, dan sebagai bilal adalah Ustadz Ahmad Adib SHI SPD. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sebelum sholat khutbah Jumat dimulai, dimohon kepada para jamaah untuk mematikan handphone dan tidak berbicara pada saat khotib sedang berkhutbah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza su'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad laghaw wa man laghaw fala jum'atalah." Yang artinya, apabila khotib telah naik mimbar untuk berkhutbah, jangan salah seorang di antara kalian berbicara. Barang siapa berbicara, maka sia-sialah Jumatnya. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan khutbah ini dengan tenang, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari para jamaah, kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita, baik dalam keadaan kita sedang lagi bertakwa dan taat, maupun dalam keadaan kita sedang membangkang dan bermaksiat. Allah selalu anugerahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang luar biasa, uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita jika kita ingin sukses, bahagia mengarungi hidup kita baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Maka sebagaimana diproklamirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, role model kita,
suri tauladan kita, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenankan pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah kita selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan usaha kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa kita, Allah akan menghadirkan jalan keluar atas berbagai persoalan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah-arah yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai bagian dari bangsa ini, kita tentu sedang mempersiapkan berbagai macam hal untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan hadir beberapa hari ke depan. Ini adalah saat momentum yang sangat baik untuk kita melakukan refleksi, sekaligus mengekspresikan, bahkan mungkin mengevaluasi sejauh mana sebagai sebuah bangsa yang diberi anugerah kemerdekaan, kita ini telah betul-betul menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur, atau sebaliknya hamba yang justru kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah kepada kita. Tentu kalau kita bicara soal nikmat, betapa nikmat itu sangatlah banyak. Mungkin generasi yang tidak mengalami betapa penderitaan berada di era penjajahan itu kurang begitu bisa menghayati bagaimana nikmatnya merdeka. Tetapi lihatlah negeri-negeri di seberang kita dalam keadaan terjajah, betapa penderitaan itu lahir dan batin, luar dan dalam, yang sangat sulit untuk kita bisa mengekspresikan diri dan menghadirkan diri sebagai pribadi, sebagai manusia seutuhnya. Karena memang nikmat kemerdekaan itu adalah salah satu nikmat yang azazi, nikmat yang sangat mendasar. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memberi nikmat kepada semua makhluk hidup itu dengan nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Nikmat hidup itu diberikan kepada seluruh makhluk hidup, baik dia itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan, baik dia di darat, di laut maupun di udara. Semua makhluk hidup itu diberi apa yang disebut sebagai nikmatul hayah, nikmat kehidupan, nikmat hidup. Tetapi berbeda dengan nikmat hidup itu, nikmat kemerdekaan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Manusia itu by design, sejak dari sononya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dalam konsep merdeka. Kemerdekaan ini adalah aspek azazi. Saking merdekanya manusia,
Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada level memberi kemerdekaan kepada manusia itu untuk beriman maupun kafir terhadap penciptanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sangat jelas, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang hendak beriman, silahkan berimanlah, dan siapa yang hendak kafir, silahkan kafirlah. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas bahwa manusia itu sungguhnya diciptakan secara merdeka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengkaji ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan di banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggambarkan hubungan atau relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam formula hubungan reciprocity, hubungan mubadalah, hubungan kesalingan. Kita bisa menyebut misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling bertolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling bertolong menolong dalam tindakan dosa dan permusuhan. Ayat ini menggunakan kata kerja mubadalah, kata kerja resiprokal, saling. Kita juga bisa menemukan ayat yang lain, misalnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan yang saling berwasiat dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan yang saling berwasiat kepada kesabaran. Ini juga ayat ini menggunakan redaksi, pilihan diksi kalimat reciprocity atau kalimat mubadalah. Itu artinya memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki relasi antara manusia dengan manusia lain itu adalah manusia yang merdeka satu sama lain, sehingga relasi dominatif, relasi hegemonik, relasi penjajahan sesungguhnya tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, tetapi memang dari sononya menyalahi kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maka kita bisa memahami sepenuhnya kalau para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini di dalam rangka mempertahankan dan merebut kemerdekaan itu, mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan rela mengorbankan harta benda, raga, dan bahkan nyawa, karena memang ini bagian dari spirit agama. Spirit agama menghendaki bahwa manusia relasinya dengan manusia yang lain adalah relasi kesalingan, bukan relasi penjajahan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itulah sebabnya maka sesungguhnya ketika kita memperoleh nikmat kemerdekaan itu, maka sungguh sangat berdosa jika kita tidak mensyukurinya. Selain dua nikmat itu, ada satu lagi nikmat yang luar biasa mendasar,
yakni nikmatul hidayah, nikmat hidayah iman. Nikmat ini diberikan hanya kepada sebagian manusia. Tidak semua manusia diberi nikmat ini. Karena memang Allah memberikan nikmat hidayah ini hanya kepada manusia yang dikehendakinya. Dan kita yang berada di sini, alhamdulillah, memperoleh nikmat itu secara lengkap. Kita memperoleh nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, sekaligus kita ini pemilik nikmat hidayah, yakni hidayah iman, hidayah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa mensyukuri nikmat itu? Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan kehidupan kita ini, menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas hidup kita agar benar-benar selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemberi nikmat. Demikian juga nikmat kemerdekaan. Kita pelihara kemerdekaan ini, kita jaga kemerdekaan ini, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang maslahat, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pemberi nikmat kemerdekaan. Demikian juga kita betul-betul mensyukuri nikmat iman, nikmat hidayah itu dengan cara memelihara iman kita, memelihara keyakinan kita, akidah kita, sekaligus juga menggunakan iman kita itu di dalam kerangka yang dikehendaki oleh Sang Pemberi nikmat hidayah. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kalau kita melihat secara prinsipil esensi dari agama, dari syariah itu, maqasidus syariah itu adalah al-maslahah. Abul Ishaq Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat fi Usul Syariah atau dalam Al-I'tisam menyampaikan inna syari'ata wudi'at li masalihil ibad. Syariah itu, agama itu diturunkan dan diciptakan di dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itulah yang harus selalu kita coba wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai wujud konkret dari rasa syukur kita atas nikmat hidup, atas nikmat kemerdekaan, dan juga atas nikmat hidayah iman. Yang paling penting intinya masing-masing kita berusaha untuk mengevaluasi diri, berusaha muhasabah. Apakah keberadaan kita, eksistensi kita, sebagai apapun kita, dimanapun kita, selalu bisa menjadi sumber kemaslahatan, sumber kebaikan, sumber kemanfaatan, ataukah sebaliknya menjadi sumber kerusakan, sumber kemafsadatan, dan sumber kemadharatan. Jika yang pertama yang terjadi, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى
رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوة الصفوف من إقامة الصلاة. إنا نعم الله لا إله فاعبدنا وأقم الصلاة لذكره إلهي أنت وريدكم مطلوبي دين محبته ومعرفته. أعوذ بالله السميع يصلي فرج جماعة ركعات إمام. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين ولما نجوا من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أزيدنكم ولئن كبرتم إن عذابي لشديد
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركة. السلام علينا ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى في العالم حميد مجيد مدى القبر سبب المسيح خذ دجال ربي اتينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من مدى محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم kemerdekaan Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر والحمد بسم الله الرحمن الرحيم شهيدهم تابرنا اللهم ارحمنا سيدنا اللهم اغفر أمتنا اللهم جبر أمتنا اللهم عافي أمتنا اللهم اصلح أمتنا اللهم فد أمتنا اللهم فرج أمتنا محمد اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمتنا فرجا أجرا فرجا أجرا ربنا اغفر لنا ولك سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا يسكن مشاكلنا وجميع المؤمنين والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا كما ربنا أصلح لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الدين بحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بجاه سيد الأمير المرسلين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة. I saw that just like Robin. Hi, everybody from Cambridge, Vermont, South Plainfield, New Jersey.